जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जब जाएं तो इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। इसके लिए हम डायलॉग की सूरत में बात करेंगे। दो दोस्त या दो मिलने वाले रोड पे मिलते हैं और फिर वो शॉपिंग के लिए इकट्ठे जाते हैं। वहां पे वो हेल्पर से कैसे चीजों के बारे में पूछ सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि वो कैश काउंटर पे कैसे पेमेंट करते हैं, कैश में, क्रेडिट कार्ड में, और उससे रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। सड़क पर सबसे पहले वो दोनों मिलेंगे। ऑन द रोड, तो एक बंदा जा रहा है, उसको जेन नजर आती है, तो वो कहेगा शुभ प्रभात, सुबह बखैर जेन। इंग्लिश में कहेंगे गुड मॉर्निंग जेन, गुड मॉर्निंग जेन। बोले मेरे साथ, गुड मॉर्निंग जेन। तो आगे से जेन क्योंकि उस बंदे को जानती है तो कहेगी हेलो मैल। इंग्लिश में हेलो मैल, हेलो मैल। मेरे साथ बोलें, हेलो मैल। तो मैल पूछता है आप कहां जा रही हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। बोले मेरे साथ, वेयर आर यू गोइंग। जेन, मैं घर की चीजें लेने सुपर मार्केट जा रही हूं। इंग्लिश में आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट फॉर ग्रोसरीज। आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट फॉर ग्रोसरीज। ग्रोसरीज जो होती हैं ये आपकी जो आम इस्तेमाल की चीजें होती हैं, खाने पीने की, पंसारी की बेसिकली चीजें, वो ग्रोसरीज कहलाती हैं। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट फॉर ग्रोसरीज। और यहां पे आई एम जो है आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। आगे से मैल क्या कहते हैं, क्या संयोग इत्तेफाक है, मैं भी सुपरमार्केट जा रहा हूं। इंग्लिश में What a coincidence! I am also heading towards the supermarket. अब I am also heading मतलब मैं भी उसकी तरफ जा रहा हूं। What a coincidence! I am also heading towards the supermarket. तो बोले मेरे साथ, What a coincidence! I am also heading towards the supermarket. तो मैल क्या कहती है आगे से, ये तो अच्छा हो गया, चलें साथ चलते हैं। That's good. Let's go together. तो that's good जो है वो that is good की शॉर्ट फॉर्म है और let's go let us go. That's good. Let us go together. एक दफा मेरे साथ बोलें, That's good. Let's go together. आगे से मैल, बिल्कुल, श्योर, श्योर। बोलें श्योर। सुपरमार्केट में वो पहुंच गए हैं, ठीक है जी। एट द सुपरमार्केट, तो देखते हैं अब क्या बातचीत होती है। तो जेन जो है वो क्या कहती है, मैं शॉपिंग ट्रॉली ले लूंगी, मुझे बहुत सी चीजें खरीदनी हैं। इंग्लिश में आई ग्रैब अ शॉपिंग ट्रॉली। ग्रैब होता है पकड़ना, ठीक है, जल्दी में पकड़ने को ग्रैब कहते हैं। आई हैव टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। तो ये देखें, आइल जो है आई विल की शॉर्ट फॉर्म है और आईव जो है
I have की contraction है. तो I'll grab a shopping trolley. I have to buy a lot of things. एक दफा मेरे साथ बोलें. I'll grab a shopping trolley. I have to buy a lot of things. Mel, ठीक है, मैं शॉपिंग की टोकरी उठा लूंगा. छोटी सी जो टोकरी होती है जिसमें कम चीजें आती हैं. इंग्लिश में ओके, I'll pick up a shopping basket. Okay, I'll pick up a shopping basket. तो मेरे साथ बोलें. Okay, I'll pick up a shopping basket. अब जेन जो है वो ट्रॉली लेने जाती है. तो आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में, बाहर के देशों में ट्रॉली के अंदर सिक्का डालना पड़ता है और फिर वो निकलती है. और जब आप ट्रॉली दोबारा उसकी जगह पे पहुंचा देते हैं तो फिर वो सिक्का आप निकाल लेते हैं. तो जेन कहती है, मैं सिक्के लाना भूल गई हूं. क्या आपके पास 50 सेंट का सिक्का है? इंग्लिश में I forgot to bring coins. Do you have a 50 cents coin? I forgot to bring coins. Do you have a 50 cents coin? तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. I forgot to bring coins. Do you have a 50 cents coin? Mel, हाँ, मैं हमेशा छुट्टा रखता हूँ. ये लें. Yeah, I always keep change. Here you are. Yeah, I always keep change. Here you are. एक दफा मेरे साथ रिपीट करें. Yeah, I always keep change. Here you are. आगे से जेन, धन्यवाद, शुक्रिया. मैं आपको ये वापस कर दूंगी. Thank you. I'll return it to you. Thank you. I'll return it to you. एक दफा मेरे साथ बोलें. Thank you. I'll return it to you. Mel, कोई मसला नहीं. No problem. No problem. बोलें. No problem. आप क्या खरीदेंगी? अब मेल पूछते हैं. What are you going to buy? What will you buy? What are you going to buy? ठीक है जी. तो मेरे साथ एक दफा बोलें. What are you going to buy? तो जेन, मैंने खरीदारी की लिस्ट बनाई है. ये रही. अपने पर्स से निकाल के कहती है, ये रही. तो इंग्लिश में I've made a shopping list. Here it is. I've made a shopping list. Here it is. तो मेरे साथ एक दफा बोलें. I've made a shopping list. Here it is. अब लिस्ट खुलती है तो उसमें काफी चीजें हैं जी. 1 दर्जन अंडे, ब्राउन डबल रोटी, दूध का डब्बा, मक्खन, कुछ फल और सब्जियां. इंग्लिश में 1 dozen eggs, brown bread, milk carton, cheese, some fruits and vegetables. तो ये होते हैं वेज टेबल्स. ठीक है जी. 1 dozen eggs, brown bread, milk carton, cheese, some fruits and vegetables. तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. 1 dozen eggs, brown bread, milk carton, cheese, some fruits and vegetables.
آگے سے میل تھوڑا پریشان ہو کے کہتے کافی بڑی لسٹ ہے، کافی بڑی لسٹ ہے، میں صرف دہی اور مالٹے کے رس کی بوتل لوں گا، یعنی کہ مالٹے کا جوس لوں گا۔ انگلش میں دیٹس اے لانگ لسٹ، I'll only get yogurt and a bottle of orange juice. That's a long list. I'll only buy yogurt and a bottle of orange juice. تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں That's a long list. I'll only get yogurt and a bottle of orange juice. آگے سے جین کہتی ہے اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ جلدی جا سکتے ہیں. If you are in a hurry, then you can leave early. If you are in a hurry, then you can leave early. تو ایک دفعہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں If you are in a hurry, then you can leave early. آگے سے میل نہیں ٹھیک ہے میرے پاس وقت سما ہے. No, it's okay. I have time. No, it's okay. I have time. تو یہاں پہ اٹس جو ہے وہ اٹ از کی کانٹریکشن ہے. تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں No, it's okay. I have time. اب جین پوچھتی ہے کیا آپ کو پتا ہے مجھے دودھ کا ڈبہ کہاں ملے گا؟ تو انگلش میں ڈو یو نو ویئر کین آئی فائنڈ دا ملک کارٹن؟ ڈو یو نو ویئر کین آئی فائنڈ دا ملک کارٹن؟ میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں ڈو یو نو ویئر کین آئی فائنڈ دا ملک کارٹن؟ کارٹن ہوتا ہے بڑا ڈبہ. آگے سے میل نہیں معاف کرنا آئیں اس ہیلپر سے پوچھتے ہیں. تو وہ جو چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں ہیلپرز ٹھیک ہے یا اسسٹنٹس بھی کہتے ہیں ان کو. انگلش میں نو سوری لیٹس آسک فرام دیٹ ہیلپر. نو سوری لیٹس آسک فرام دیٹ ہیلپر. لیٹس جو ہے لیٹرس کی شارٹ فارم ہے. تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں نو سوری لیٹس آسک فرام دیٹ ہیلپر. اب جین ہیلپر سے کہتی ہے معاف کرنا क्षमा کرنا. ایکسکیوز می جب آپ نے کسی سے کوئی چھوٹی بات پوچھنی ہو تو ہم ہندی اور اردو میں تو وہی کہتے ہیں معافی معاف کرنا سوری. لیکن انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می. بولیں ایکسکیوز می. آپ کو کوئی ایکسکیوز می کہے تو آگے سے آپ کہیں گے جی معاف کیا. انگلش میں ایکسکیوزڈ. ایکسکیوزڈ. بولیں ایکسکیوزڈ. جین مجھے دودھ کہاں ملے گا؟ انگلش میں ویئر کین آئی فائنڈ دا ملک؟ ویئر کین آئی فائنڈ دا ملک؟ ویئر کین آئی فائنڈ لیٹ سپوز آئی فائنڈ دا پیئر. ویئر کین آئی فائنڈ دا بریڈ؟ ویئر کین آئی فائنڈ دا ایگز؟ تو انگلش میں میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں ویئر کین آئی فائنڈ دا ملک؟ تو آگے سے ہیلپر جواب دیتا ہے کرپیا کر کے مہربانی کر کے لائن نمبر 22 میں جائیں وہ اس کونے میں ہے. یعنی کہ جو بڑی بڑی شاپنگ مالز میں روز بنی ہوتے ہیں آئلس بنی ہوتی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں وہاں جائیں تو ان پہ نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو انگلش میں کہے گا وہ پلیز گو ٹو رو 22.
It's in that corner. Please go to row 22. It's in that corner. Repeat करें मेरे साथ. Please go to row 22. It's in that corner. तो it's जो है it is की शॉर्ट फॉर्म है. जेन, आपका धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू. बोलें थैंक यू. आगे से जो है हेल्पर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. तो आपको कहे कोई थैंक यू कहे तो आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, इट्स माई प्लेजर या नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. तो इंग्लिश में बोलें नो प्रॉब्लम. बाकी चीजें लेने के बाद जेन मेल से कहती है चलें फलों और सब्जियों के हिस्से में चलें. लेट्स गो टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन. लेट्स गो टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन. मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. लेट्स गो टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन. मेल, ठीक. जेन कहती है ठीक. वहां पहुंच के मुझे क्या चाहिए है, मैं लिस्ट से देखती हूँ. ओके, व्हाट डू आई नीड, मुझे किस चीज की जरूरत है. लेट मी चेक माई लिस्ट, मुझे अपनी लिस्ट चेक करने दें. ओके, व्हाट डू आई नीड, लेट मी चेक माई लिस्ट. तो इंग्लिश में बोलें ओके, व्हाट डू आई नीड, लेट मी चेक माई लिस्ट. अगर तो आपको पीछे आवाजें आ रही हैं तो वो छोटू मियाँ जो है चीखे मार रहे हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट. ये रही आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव स्ट्रॉबेरियां और कुछ बादाम. इंग्लिश में here it is, half dozen bananas, 1 kilo apples, 250 grams strawberries and some almonds. Here it is. Okay, अब उसमें क्या क्या चीजें हैं. half dozen bananas, 1 kilo apples, 250 grams strawberries and some almonds. कुछ लोग इसको आलमंड भी पढ़ते हैं, कुछ लोग एलमंड, दोनों ठीक हैं. तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. हियर इट इज, हाफ डजन बनानास, 1 किलो एप्पल्स, 250 grams strawberries and some almonds. अब मेल जेन को कहते हैं आपको उनको थैले में रखना चाहिए. उस वजन करने वाली मशीन से वजन करें और प्राइस का स्टिकर लगा दें. तो ये जो बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स होती हैं आपने देखा होगा कि वहां पे आप खुद थैले में चीजें डालते हैं, फिर उनका वजन करते हैं और फिर जो प्राइस आती है उसका स्टिकर आप उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो स्कैन हो सके आगे जाके. तो इंग्लिश में इसी चीज को हम कहेंगे You should put them in the bag, weigh them on that weighing machine and put on the price tag. ठीक है जी. You should put them in the bag, आपको उनको थैले में डालना चाहिए. Weigh them, उनका वजन करें. किस पे? On that weighing machine, उस वजन करने वाली मशीन पर. And put on that price tag, और उनके ऊपर प्राइस टैग लगा दें थैलों पे. तो इंग्लिश में बोलें, मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. यू शुड पुट देम इन द बैग, वे देम ऑन दैट वेइंग मशीन एंड पुट ऑन द प्राइस टैग. अब जेन कहती है ठीक है,
میری شاپنگ ختم. آپ کو یقین ہے کہ آپ کو دہی اور مالٹے کے جوس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے؟ کوشچن مارک. تو اسی چیز کو ہم انگلش میں کہیں گے اوکے آئی ایم فنشڈ. آر یو شیور یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ besides yogurt and orange juice? Okay, I'm finished. Are you sure you don't need anything besides yogurt and orange juice? تو میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. Okay, I'm finished. Are you sure you don't need anything besides yogurt and orange juice? تو میل کہتے ہیں ہاں. عام طور پر ٹھیک ہے یہ لکھے عام طور پر میں پھل اور سبزیاں کھلے بازار سے خریدتا ہوں یعنی کہ منڈی سے خریدتا ہوں. تو انگلش میں یس یوزلی I buy fruits and vegetables from the open market. Yes, usually I buy fruits and vegetables from the open market. تو باہر کے دیشوں میں بھی ملکوں میں جو اوپن مارکیٹس ہوتی ہیں ان میں تازہ پھل اور سبزیاں ملتی ہیں. تو انگلش میں میرے ساتھ ریپیٹ کریں. Yes, usually I buy fruits and vegetables from the open market. وہاں پر زیادہ تازہ اور سستے ہوتے ہیں. They are fresher and cheaper over there. اب fresher کیوں ہم نے یہاں پہ یوز کیا؟ They are more بلکہ یہاں پہ fresher نہیں ہوگا سوری یہاں پہ they are more fresh and cheaper over there. تو دیکھیں یہاں پہ more fresh کہ یہاں کی جو سبزی اب اسٹور میں جو پڑی ہے اس سے زیادہ فریش اور cheaper اسٹور کی سبزی سے زیادہ سستی. ٹھیک ہے تو کچھ جو ہیں ورڈز ان کے ساتھ ہم موڈ لگاتے ہیں کچھ کے آگے ہم اگر ای آر لگا دیں چیپ چیپر چیپیسٹ ٹھیک ہے تو وہ بن جاتا ہے. جبکہ فریش کے لیے ہم یوز کرتے ہیں 3 فارمز اس کی فریش مور فریش اینڈ موسٹ فریش. تو میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں اسی چیز کو. دے آر مور فریش اینڈ چیپر اوور دیئر. تو جین کہتی ہے اچھا مجھے اس کا نہیں پتا تھا میں اگلی مرتبہ آپ کے ساتھ کھلے بازار جاؤں گی. تو انگلش میں اوکے آئی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ اٹ. آئل گو ٹو دا اوپن مارکیٹ نیکسٹ ٹائم ود یو. اوکے آئی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ اٹ. آئل گو ٹو دا اوپن مارکیٹ نیکسٹ ٹائم ود یو. تو میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. اوکے I didn't know about it. I'll go to the open market next time with you. اب دونوں پیسے دینے والے کاؤنٹر پہ پہنچتے ہیں ایٹ دا کیش کاؤنٹر. وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو جو وہ اسکین کر رہا ہوتا ہے کیشیئر وہ کہتا ہے میڈم جین سے میڈم آپ سیبوں پر پرائس کا اسٹیکر لگانا بھول گئیں. انگلش میں میڈم یو فارگاٹ ٹو پٹ دا پرائس ٹیگ آن ایپلس. میڈم یو فارگاٹ ٹو پٹ دا پرائس ٹیگ آن ایپلس. تو میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. میڈم یو فارگاٹ ٹو پٹ دا پرائس ٹیگ آن ایپلس. تو جین کہتی ہے اوہ
میں ابھی لگاتی ہوں. انگلش میں اوہ I'll just do it. میں یہ ابھی کرتی ہوں. اوہ I'll just do it. میرے ساتھ بولیں اوہ I'll just do it. تو کیشیئر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنے ساتھی سے ان کو وزن کرنے اور پرائس ٹیگ لگانے کا کہتا ہوں. انگلش میں نو پرابلم. I'll ask my colleague جو ہوتا ہے ساتھ کام کرنے والا, to weigh them for you and put the price tag. No problem. I'll ask my colleague to weigh them for you and put the price tag. تو میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. No problem. I'll ask my colleague to weigh them for you and put the price tag. پھر کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں $107 ہوئے, آپ کارڈ سے پے کریں گی یا نقد؟ That will be $107. $107, $107, $107 کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. Will you pay by card or in cash? That will be $107. Will you pay by card or in cash? تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں. That will be $107. Will you pay by card or in cash? تو جین کہتی ہے میں ہمیشہ نقد دینا پسند کرتی ہوں. I always prefer cash. I always prefer cash. بولیں I always prefer cash. کیشیئر کہتے ہیں نقد اچھا ہے. Cash is good. Cash is good. بولیں Cash is good. جین یہ لیں. Here you are. Here you are. بولیں Here you are. کیشیئر کیا آپ کو رسید چاہیے؟ Do you need the receipt? Do you need the receipt? بولیں Do you need the receipt? تو جین کا جواب جی بالکل. Yes, of course. Yes, of course. بولیں Yes, of course. یہ رہا آپ کا چھٹا اور رسید. کیشیئر کہتا ہے Here is your change and the receipt. امریکہ میں خاص طور پہ رسید کو بل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کینیڈا میں بھی. Here is your change and the receipt. تو میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں Here is your change and the receipt. تو اب میل پوچھتا ہے جب اس کی باری آتی ہے پیسے دینے کی, کیا آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں؟ Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? بولیں Do you accept credit cards? کیشیئر نہیں سر, ہم صرف نقد یا ڈیبٹ کارڈ لیتے ہیں. No sir, we only accept cash or debit cards. No sir, we only accept cash or debit cards. تو میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں No sir, we only accept cash or debit cards. ٹھیک ہے میں اپنے بینک کارڈ سے پے کروں گا. Okay, I'll pay with my debit card or with my bank card. Okay, I'll pay with my debit card. تو میرے ساتھ ایک دفعہ ریپیٹ کریں
Okay, I'll pay with my debit card. कैशियर कहते हैं आपकी कुल रकम हुई $7.50. Your total is $7.50. Your total is $7.50. तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. Your total is $7.50. ठीक है, मैं अपना पिन नंबर छुपाऊंगा. हा हा हा. आगे से हंसता है जी मैल, क्योंकि पिन कई जगह पिन नंबर डालना होता है, जिस तरह एटीएम में डालना होता है. ठीक है, और कई जगह पे टच सिस्टम होता है. अगर आपका डेबिट कार्ड टच एनेबल्ड है तो सिर्फ आप टच करते हैं मशीन के साथ तो वो पैसे कट जाते हैं. तो मैल इंग्लिश में कहेगा ओके, I'll hide my PIN number. Ha ha ha. Okay, I'll hide my PIN number. Ha ha ha. तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. Okay, I'll hide my PIN number. Ha ha ha. जी बिल्कुल. कैशियर स्माइल पास करते हुए कहते हैं यस यू शुड. जी बिल्कुल, आपको छुपाना चाहिए. यस यू शुड हाइड इट. ठीक है, यस यू शुड. बोलें यस यू शुड. अब रसीद देता है कैशियर मैल को. आपकी रसीद सर. योर रेसिप्ट सर. यस सर, योर रिसिप्ट. कुछ भी कह सकते हैं. तो मेरे साथ रिपीट करें. योर रेसिप्ट सर. धन्यवाद, शुक्रिया, बाय. तो मैल ये कहता है थैंक यू, बाय. थैंक यू, बाय. बोलें थैंक यू, बाय. तो कैशियर कहते हैं बाय और आपका शुक्रिया, धन्यवाद. क्या आपने ABC सुपरमार्केट से खरीदारी की? आपसे अगली मर्तबा मुलाकात होगी. इंग्लिश में बाय एंड थैंक यू फॉर शॉपिंग विद ABC सुपरमार्केट. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय एंड थैंक यू फॉर शॉपिंग विद ABC सुपरमार्केट. सी यू नेक्स्ट टाइम. तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. बाय and thank you for shopping with ABC Supermarket. See you next time. तो आगे से जेन कहती है मुलाकात होगी. बाय. See you. बाय. See you. बाय. बोलें see you. बाय. जी तो गाइज एंड गर्ल्स, इस दफा मैं पूरा का पूरा लेसन सिर्फ इंग्लिश में रिपीट करूंगा. आप गौर से सुनिएगा ताकि आपकी एक तो वर्ड्स या वोकैबुलरी बिल्डअप हो और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो. ऑन द रोड. गुड मॉर्निंग जेन. हेलो मेल. वेयर आर यू गोइंग? I'm going to the supermarket for grocery shopping or for groceries. What a coincidence! I'm also heading towards the supermarket. That's good. Let's go together. Sure. At the supermarket. I'll grab a shopping trolley. I have to buy a lot of things. Okay, I'll pick up a shopping basket. Oh, I forgot to bring coins. Do you have a 50 cents coin? Yeah, can you please lend me a coin? Yeah, I always keep change. Here you are. Thank you. I'll return it to you.
No problem. What are you going to buy? I have made a shopping list. Here it is. 1 dozen eggs, brown bread, milk carton, cheese, some fruits and vegetables. That's a long list. I'll only get yogurt and a bottle of orange juice. If you are in a hurry, then you can leave early. No, it's okay. I have time. Do you know where can I find the milk carton? No, sorry. Let's ask from that helper. Excuse me. Excused. Where can I find the milk? Please go to row 22. It's in that corner. Thank you. No problem. Let's go to the fruit and vegetable section. Okay, what do I need? Let me check my list. Here it is. Half dozen bananas, 1 kilo apples, 250 grams strawberries and some almonds. ये almonds दोनों ठीक हैं. You should put them in the bag, weigh them on that weighing machine and put on the price tag. Okay, I'm finished. Are you sure you don't need anything besides yogurt and orange juice? Yes, usually I buy fruits and vegetables from the open market. They are more fresh and cheaper over there. Okay, I didn't know about it. I'll go to the open market next time with you. At the cash counter? Madam, you forgot to put the price tag on apples. Oh, I'll just do it. No problem. I'll ask my colleague to weigh them for you and put the price tag. That will be $107. Will you pay by card or in cash? I always prefer cash. Cash is good. Good. Here you are. Do you need the receipt? Yes, of course. Here is your change and the receipt. Do you accept credit cards? No, sir. We only accept cash or debit cards. Okay, I'll pay with my debit card. Your total is $7.50. Okay, I'll hide my PIN number. Ha ha ha. Yes, you should. Your receipt, sir. Thank you. Bye. Bye. And thank you for shopping with ABC Supermarket. लेकिन मेरे ख्याल से ये बेहतर ये हम यहाँ पे लिखें at. Bye and thank you for shopping at ABC Supermarket. See you next time. See you. Bye. तो guys and girls, thank you very much कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें. और अगर आप नए हैं
تو نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. iFactner.com پہ ضرور وزٹ کریں. میں آپ سے ملوں گا بریک کے بعد. Until then, take care. Good day.